डर गई मैं तो डर गई मैं तो डर गई চ্যানেলে তোমাদের সবার স্বাগত। আজকে আবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে যে তোমাদের আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে এরকমই। তো আমি আসছি ভিডিওর মধ্যে, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আসছি मैं तो डर गई मैं तो डर गई मैं तो डर गई मैं तो डर गई गाड़ी कितनी औसम है यार। তোমার